थांनाय 11 तारिख मार्च 2024 भारतनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्वराष्ट्र मंत्रक कायसा गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाशनि बिसिंथि ताबुकनि जे सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट गोदान आइन जे संशोधन आइन आबो चालू खालामनायखा ओ आइन रुगैनो जोंनि त्रिपुरा राज्योआवबो तरिगरि श्री रविंद्र रियां डायरेक्टर सेंसास दफ्तरनि डायरेक्टर बन बिनि नेतृत्वे बन चेयरमैन खालायो 7 जननि कायसा एम्पावरमेंट कमिटी गठन खालायखा पासापासि उसिगांगनो आन्थानि खबर सफायखा डिपार्टमेंटली जे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रत्येकटा राज्य भित्तिक आबो ताबो कमिटी गठन खायजाकनाय ओ सीएनो चालू खालायनाय बाकी तो आईपीएफटी दलनि तरफ থেকে যেহেতু তাবো আবো ইমপ্লিমেন্টনি পর্যায়ে ফাই সফাইখা চিনি आईपीएफटी दलनि अवस्थान तामुंनाय आबनो साख्लायनायनि बागैनो सोंथिनि नरकनो रिखा नरक फाइ सफायमोन बागै बेलाय हामबाय नरक साइमानो भारतनि नागरिक आइन 1955 आबनो किसा संशोधन खालायै संशोधन बरमनाय सेक्शन 2 आरो संशोधन खालायै आशा गोदान संशोधनी आइन 2019 बरफ पास खालायनायनि बागै भारत सरकार प्रथम लोकसभा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 तिसाजाखा 10 तारिख डिसेम्बर तिसावै तिसामानि लगे लगे हरदि बर आबो बुदापुतिनि बिसिंथि दासिमबो जों खोनाखा 311 पक्षे लोकसभा भोट खालायो विपक्षे 80टा भोट खालायो और बिल हरदि बर पास खालायनाखा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 परेर दिन 11 तारिख डिसेम्बर राज्यसभा बिल कावै आरो बुदापुति 125टा पक्षे विपक्षे 99टा भोट अवहाय खालायो और नागरिकता आइन पास खालायखा अब 2019 ताबो प्रश्न का 2019 जे पास जाक आइन अब तांगै तिरि 2024 जरा आसिल लेखा 3 बছর আসলে ও নরজদন সাইমন খানর নিউজ को कवरेज खालायखा जे धरনের ও যে जेफ्रो आरो लोकसभा बा राज्यसभा ও बिल काखा आफ्रुनो नेशु जॉइंट मुभमेंट कमिटी गोबां मा खालायो सारा नर्थ इस्ट सारा भारतबर्ष तो आंदोलन खानो सारा नर्थ इस्ट हर संखा এই আন্দোলনের ফলে বড় ইমপ্লিমেন্ট খালাইনার বাকি মা বাথাকা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বা আলোচনা খালাইনার বাকি টাইম মানাখা এর পরেব পাস খালাইমানি পরেব गोबां मा आंदोलन विशेष করে आईपीएफटी गोबां मा आंदोलन खालायखा पास खालाय थांबाय माने परेब आबनो जाते संशोधन खालायदि होननाय आंदोलन जारि दंमानि बागै बर समय मते आबनो इमप्लिमेंट खालायनानै साहस खालायलिया जों ओ आइननि सम्पर्के आं डिटेल्स किजा सावानो तामुं खावबो भारतनि नागरिक आइन 1955 अनुसारे 25 तारिख मार्च 2071 जरा भारतबर्ष जे फाइनाय त्रिपुरा अथवा भारतबर्ष जे फाइ सफैनाय बरगनो भारतनि नागरिकता रिजेक्टनाय 25 तारिख मार्च 1971 आबनो ताबो संशोधन खालायो अ बिलो ताम खालायखा ताबो गोबां मा जे थुरुकसा बादे हिंदू पारसी जैन बुद्ध धर्मावलम्बी जरा देशभागनि कारणे आरो गंदगलंगै त्रिपुरा बा भारतबर्षनि गोबां मा राज्य जरा मा फाइनेर बर 2014 31 तारिख डिसेम्बर 2014 जरा जरा भारतबर्ष फाइ तंफाइनाय रखनो भारतनि नागरिकत्व रिजेक्टनाय बरमनताय बेनि हिजाकलिया অপরিণতিন আবো সেকশন 2 তঙ্গ অপরিণতিন মূলত ত্রিপুরা রাজ্য ও আসল এতটা আন্দোলন মানে কারণ অপরিণতিন কারণ কই 71 সন 25 মার্চ তংবানি তাবো 2014 आकनि कसाराव जे गोबां मा बरक जरा बेनि बाबे हापायनाय बर आइनि हिसाबै स्वीकृति मानि थांनाय अ आइन बाय बनि बागैनो जिनि प्रोटेस्ट तंनाय मान एखे आंगरो खाकवार खालायनो सानानै मसंगो पुल्लावनो आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी नो जत निसाले कठोर आंदोलन सीएबी ने अगेंस्ट त्रिपुरा राज्य सेंगो अब 8 तारीख फेब्रुआरी 2017 बिल काखा 2019
কিন্তু বিল সেখাঙ্গো তৈরি তখাবো বিল কানাই जों সাইমানিনো আইপিএফটি পার্টি 8 তারিখ ফেব্রুয়ারি 12 ঘন্টা ত্রিপুরা বন এডিসি এরিয়া বন ঘোষণা খালাইয়ে আবার বিরাট ধরনের আপনার সিপিএম সরকার তঙ্ক মারাত্মক একটা ঘটনা গতিকা প্রায় 5 জন তো ইনজিউর্ড দা রকবাই তানজাকা সিপিএম নি কর্মী রকবাই উপেন্দ্র ত্রিপুরা মুঙ্গই খুব সিরিয়াস কা লগিতে 38 জন আইপিএফটি নি কর্মীরা যতন খুব সিরিয়াস আহত অংখা অবাহেকে চংফানো শেষ পর্যন্ত 10 তারিখ ডিসেম্বর লোকসভাও ও বিল কাকুই 5 ডিসেম্বর রাজ্যসভাও বিল পাস থাকা বিল পাস নি জরাও বিল যেপ্রু আজাগাও লোকসভাও তে রাজ্যসভাও আলোচনা চলিতম পূর্ণ সারা ভারতবর্ষ এমনকি সারা নর্থ ইস্ট আবনতি আন্দোলন চলে লেখা ত্রিপুরাও চলিখা 10 তারিখ আপনার 48 ঘন্টা বন্ধা কবজাখা নেসু জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি আইপিএফটি বেবাগ মিলিলাইন যতন আপনতি প্রটেস্ট আন্দোলন খেলাই লেখা খেলাইলে মানে পরে ফানো আর বিল পাস নি থাকা পাস মানে পরে ফানো আইপিএফটি গোबांमा আন্দোলন জারি না রাখা আবো 31 তারিখ জানুয়ারি 2019 আইপিএফটি নি লাগে খুমলুঙ্গ প্রটেস্ট র্যালি লিংখা 10 তারিখ ডিসেম্বর 2019 থেকে শুরু খালাই যে বিল পাস মানে পরেব সিনি আবার তাইছেন গোबांमा আন্দোলন লাগে আপনা আনতে সালিয়া তাই নষ্ট খালাই লাভ করে একে আপনা যাতে পুনর্বিবেচনা খাইনা তুন जों প্রটেস্ট খালাইকা অকগ্ন গুরুত্ব রিবুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি ব চীনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যত পলিটিক্যাল পার্টিনি লিডার সোশিয়াল লিডার অনবরিঙ্গি আপনি মিটিং খালাই সাটা যে নরমনি নর্থ ইস্ট অথবা সিক্স সিটি তৃতীয় এডিসি এরিয়াও যে তংতংনাই বরংনি ক্ষেত্রে অবনো जों लागू खाइला जों नरमनि तंनानि बागै ग्यारान्टि रिजा नरक वाराना खरि आ कक साविनो ब बिल पास खाइजा बिनिया बिल बजे हाउस ऑफ कग्रिका लोकसभा जे इंडिजिनास पीपल दंनि ग्यारान्टि रिवइनो सिक्स दिल अबनो ओ आइन चालु खालाया नै घोषणारि माने बिसिंतिनो ओ बिल न पास खालायनाखा एके ओ बिल पास माने परे ताबुक जे अवस्थान आं पुइलावनो भारतनि स्वराष्ट्र दप्तर स्वराष्ट्र मन्त्रकनो हामबाया फरनाय बिनि प्रतिश्रुति मुताबिक चीनी टिप्रासारकनि आदिवासीनि सुरक्षानि जे इंडिजिनास पीपल रकनि सेफ गार्ड दिनानि बागै वान सगैनब किन्तु सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2014 এই তাপুনি কতাল আইননি সেকশন 3 नि 6B नि 4 নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার সমস্ত শিখ শিডিউল এলাকানো ভারতবর্ষনি সমস্ত শিখ শিডিউল এরিয়ানো ও আইননি আওতানি ফাতার নারখা অর্থাৎ শিখ শিডিউল এলাকাও যে ইন্ডিজিনাস পিপল ছাড়া আ জায়গানি বরক ছাড়া অন্য কোনো বরকনো সিটিজেনশিপ রিজার্ভ লাভ और हामबाया फरमानि कारणखौ अबसे जों अनेके कक सालायो आं रिक्वेस्ट खालायनाय गोबां लिडार रखनो स्टाडि मा खालायनाय ओ बिलासिनि काहाम साइड बतंग हामिया साइड बतंग काहाम साइड निके बबंका भारतनि नागरिकत्व आईन 1955 এই আইন কিন্তু কোন সময় কোন জায়গা ফনো তাবু সুজরা সংশোধন শিখ শিডিউল এরিয়াও নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপ বুনো রিমাংলাখনে কোন আইন সাজাগিয়াখো এই বিল পাস মানে ফলে উল্লেখ নখা ত্রিপুরানি তিতি এরিসি সহ ভারতবর্ষনি যত নর্থ ইস্টনি যত শিখ শিডিউল এরিয়াও নাগরিকত্ব ফাতার হানি বরফ ফাইনাই রকনো নাগরিকত্ব রিজার্ভ লাখনে এই সংবিধান উল্লেখ নখা আবা আগে উল্লেখ করে আবার বাকি ও জায়গাও কিন্তু বনচন হামবাইরিনানি বাধ্য তাঙ্গি হিংকে আবুল সালাই সেখান একমাত্র আসাম রাজ্য সিমিনো 1985 नि आसाम एकर्ड आसाम चुक्ति अनुযায়ী একমাত্র আসামও সিমিনো অবহাই বিধি নিষেধ তকমানি
Tini o bill passing mani bisingtui Tripura abo Tripurani titi edisi area abo nagorikotto rimangla aboni bidiniser aini babe toiri kha boni bage o khetre जों बोनो हामबाय यापारो 2 नम्बर के भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्रकनि थानि जों जुरालु आवेदन दंनाय रिक्वेस्ट दंनाय जेहेतु 6 शिडिउल एरिया टीटीसी एरिया वो इंडिजिनास पीपल दंनि बागै सुरक्षानि बागै सेफ सिक्युरिटी गार्ड इनानि बागै नङा जागा चालु खालायलिया किन्तु आ जागा जे फातानि बर हाबि मानगला आपनि ग्यारान्टी कुरुई नुं तो सांबिधानिक भाबे ग्यारान्टी दिखा ननो हामबाय किन्तु प्रेक्टिकली आरो जे हाबना थांका हंके बनो जे जों प्रशासनिक भाबे जों कासुनानि मुकाबिला खालायनानै आ क्षमता ताबुकनि चिनि टिटि एडिसिनि ख्रुइ अ क्षमता रिनानि उन्थन होनै जों स्वराष्ट्र दप्तरनि थानि आईपीएफटी दलनि पक्ष থেকে जों अनुरोध नारगौ तांगे हिंके যদি नों अ दायित्व যদি एडिसिन थानि रिमाइन हंके नों संविधान तो ठीक আছে नों सिक्युरिटी रिखा जों सेफगार्ड रिखा किन्तु बेआइनि भाबे अ जागा बाहाबि मानो एके बनो सेफगार्ड रे टिटि एडिसि एरिया न क्षमता रिनानि हिनि যদি वानसु कांके एकमात्र राज्य गठन टिटि एडिसि एलाकानो त्रिपुरालेण्ड राज्य गठन खालाय रिमानि बिसिंतिनो एकमात्र ओ फादारनि निनि जे नों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नों जे जों सिक्युरिटी रुय और अबने आवतार बायरे जे नारगि माने आबनि काम नंनाय नों संविधान मेंशन खालायनि फानो आबो कोनो काम नांयाङै थांनाय जदि अ दायित्व जदि एडिसिनि थानि मान्याके एकमात्र सम्भव एडिसिनो राज्य गठन खालायनि कांके जों फातारहानि जे हामनाय जे नों जे सिक्युरिटी रिमानि जे संविधान जे नों उल्लेख खालायनि माने अ बिल जे उल्लेख खालाय माने आबनो रक्षा खालाय माननाय आबंगा सिनि दाबि एवं प्रस्ताव 3 नम्बर के नों आ जागा हाबि मांगला कने आइन तो खायरिका ए आइन बाय किन्तु आं सानानि मुंसुंग जत्त जनगण ए आइन बाय किन्तु चिनि त्रिपुरालेण्ड माननानि बोखात्ताय कैसा एक कदम आगखा तांगिंके अरो आइननि बाबेनो साकलाय रिरिका जे आ जागा सिटिजेनशिप रिजाकला ताबो एकमात्र आबनो रक्षा खालायनायनि बागै जों पावार माननानसि मिसि बाखि दंसिबो राज्य गठन कांके आ पावार फाय माननाय आङो कमनो ताङै साका आगि आइननि अ प्रोविजन अ व्यवस्था क्रय शुधुमात्र जागा वानसारनो फालिमाया बा अन्य जातनो फालिमाया आपति रिक्तिमिसि दंगबा 6 शिडिउल एरियाव नागरिकत्व रिमाया हने आपते आइनागि क्रिखौ এই বিলনি বিসিংতিছে এই আইননি বিসিংতিছে কিন্তু সংবিধান উল্লেখ নখা যে আরো তাই সিটিজেনশিপ অন্য ফাতানি বড় রং রিমান লিয়া এটা আবশ্যক সাংবিধানিক ভাবে তাই গাইসা চিনি যে পয়েন্ট চিনি রাজ্য গঠন নিবখা ত্রিপুরালেণ্ড আন্দোলন বখা পয়েন্ট জৌখা আব নীতিগতভাবে যারা গোबांमा কক সালাইখা যে আছে আন্দোলন লাই মানে আইপিএফটি আন্দোলন লাইখা নেসু জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির আন্দোলন লাই মানে ব্যর্থ থাইয়া কোনোদিন এই আন্দোলনের ফলে ও আইন সংশোধনকে 6 শিডিউল অবনে আওতায় বাইরে হিনি মাগসিকা ও আন্দোলন যদি খাইয়াঙ্কে কিন্তু ও পয়েন্ট বয়া দিংলা খামু আ পয়েন্ট আগে করে তাবো একখা কাজে কিছুটা হলেও সাংবিধানিক ভাবে নীতিগত ভাবে জয়িংখা একমাত্র তাবো আপনো সং প্র্যাকটিক্যালি অবনো রক্ষা খাইয়ানি যে ক্ষমতা राज्य क्षमता बा पुलिस क्षमता माननानै दरकार आबनो जों दिनै स्वराष्ट्र दप्तरनि थानि जों अदाबि न खालायनाय भारत सरकारनि थानि ताङै हिंके नों अर 3 नम्बर चिनि जे पॉइंट 6 शिडिउल नों बनो नागरिकत्व रिजार्व लागतो हिंसाखा किन्तु ए आइन चालुनि फले नन एडिसि एरियाव तो सिटिजेनशिप मानि तखा फातारनि बरक नन एडिसि ও ফাতারনি বরক সিটিজেনশিপ মানখা মানে তো আরো জনগণনি সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ি থাকনা নং এডিসি ও হাবিয়াপানো নন এডিসি ও হাবকা মানে ন জনসংখ্যা বাড়ি না জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে তাবুক যে রিজার্ভেশন আইন তৈরিঙ্গ টোটাল রাজ্যনি যে জনসংখ্যা আ জনসংখ্যা ও নিনি ত্রিপ্রাসানি পার্সেন্টেজ বুসুক্তং আবুনি অনুসার আছে তাবুক নন এডিসি এরিয়া পানো নং সিটিজেনশিপ নাই বড় হাবি বাড়ি ফেকা মানে ন
জনসংখ্যা বাড়িখা নিনি সংরক্ষণ কোটাও রিজার্ভেশনও এফেক্ট নাই রিজার্ভেশনে এফেক্ট গাঁকে তামুক নাই জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে রিজার্ভেশন এফেক্ট খায় পুইলা বিধানসভা যারা তাবুক 60টা বিধানসভা যে মানিত মানে আবন সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কমি থাকে তাবুক হয়তো এক্সাম্পল স্বরূপ বাংসাওয়ানো তাক বিধানসভানো জনসংখ্যা অনুসারে তাবুক 60টা বিধানসভা সিট তক মানে আবো 80টা খালাই দিনে গেদনো ম্যানেজ খালাইনা বাকি নিনি কুড়িটা নারবি তনিরকা গে তাবুক 40টা যে জেনারেল দং মানে বা অন্য গনি দং মানে আবো 60টা আনখানে গে নং কুড়িটানো 60টা তংফুরব নং কুড়ি 80টা তংফুরব নং কুড়ি গে নং বুসু কমিকা অলরেডি আবো 15-16% जों सौहैसोनाय आबो जास्ट एग्जाम्पल आं साका अबहाय खतिं नाय पासापासि जों ताबो मेडिकल कोटा इंजिनियरिंग कोटाओ जे चाकरि जे माननाय दं 31% जे मान दंमोन आबरो यां नन एडिसि एरियाओ जे सिटिजेनशिप माने जे जनसंख्या बारि थांखांके टोटल जे जनसंख्यानि चिनि जे पार्सेंटेज कमि थांनाय आ अनुसारे 31% मान माने जागा जों हयतो आफ्रोनि जे जनसंख्या अनुसारे 15-20 आपिनि थांनाय ओंके आबो আজরাবো ভারত একটা অশান্তি বাতাবরণ তৈরি একটা সমস্যা তৈরি চান্স দङ आं भारत सरकारनि थानि आईपीएफ तिनि अ आवेदन नारखनाय जे जों तो निने आइन बिरोधिता खालाममानिया एत दा आंदोलन खालाममानि परेबो आइन पास खालामखिबमानि परे जों भारत सरकारनि आइन भारत बेबायदि जों तर्कआव बा युद्ध संग्रामाव पाइनायबा नोंनिने आइन चालु खालायदो जेने आपत्ति गैया किन्तु नों जेहेतु जोंनो सेफ गार्डनानै होनाय साखा नों संविधानिक भावे जोंनो जे पॉइंट रिखा ग्यारान्टिनि बागै अरादाय नागरिकत्व रिमांगला रिजागला केने साखा आबनो रक्षा खालामनायनि दायित्व आबनि पावार आबो जोंनो रिनाय हितु जों आबनि बागैनो अर्डार खालायो अबनो मूলত जों रिक्वेस्ट खालायो যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ক্ষমতা जोंनो रियासा ताबुकनि जे सीए आइन आबो इमप्लिमेंट खालामना तांथुं आबनो जों अनुरोध खालायनो बोसोरनि 23 अगस्त যতন সাইমান जों 2009 থেকে 23 তারিখ অগাস্ট जों सिनि टाइमलाने स्टेटहुड डिमांड देखने जों पालायथंगो सिना दाबिबो अ अनुरोध अबना ए तंगिनो जों बोसकांनि जे मुभमेन्ट टिप्रालेन जे दिवस दाबि दिवस आब्रो थेकेनो जों शुरू खालायनो जे बररक जोंनो सिनि राज्य गठननि बिसिंतै सिनि जे नागरिक सिनि जे इन्डिजिनास पिपल टिटिए दिसे एरियानि बररकनो बानजिरनानै होनाय जादों मोसुंनाय दं जों जतननो आह्वान खालायो उलबा आह्वान खालायनाय जों मिटिं रिंनाय इलेक्शननि परे जे बररक अ मुभमेन्टनो सामिल होना मोसुंनाय बरक रेडि तैयारंथ जों फाइनाय जत पलिटिकल पार्टिनि थारैनो बसानाय ससियेल अर्गानाइजेशन जतनो बसानाय आईपीएफ तिनि नेतृत्वे जों सिनियर दाबिनो जुरालु भावे जों जेहेतु सिनि टिप्रालेन माननानै बोकाक एक कदम आगुबै थांखा आइननि भावे ए बिलनि बिसिंतै जों अ बिलनि बिसिंतैनो अ पइन्ट एड खालायो सिनि बोसकांनि जे डिमान्ड टिप्रालेन डिमान्ड आबनो जों तेबो जुरालु भावे खालायनायनि बागै जों प्रस्तुति नाजा अबनो घोषणा खालायनायनि बागैनो साख्लायनायनि बागैनो मूलत नर्म समितिनि रिंगो